Hope is never lost. Hold on, don't let go. Madaydayo ti Apo, kaapsat, tinaytoy nga bigat. Kablawan kayo, tinapatay nga nagan ti Apo. Agyamanak launay ti gundaway ko, numay pabaen, tinak panangi patayab dito nga sarita kada kayo. Yebkas ko iti panikipagladingit, iti pupusay ni kumpadre. Kada kayo amin nga anak, the Mr. and Mrs. Lombard, nga po kumati mang liw-liwa kada kayo. Kida ito yung daway. Mal-alarma kami dito'y Amerika. Gapo ti mapaspasamak kada kayo ang kakapsat miya napatid kada kami dita Pilipinas. Kaya hindi nag-broadcast ni Pastor AD, ang ngeg ko nga itangal daw iti panakay tulodem ti bangkay ni kumpadre. Ket mabalin payla ang gayam ti bang ipatulod ko na iso nga alain ka kuna ni bakit iso nga tidak ito akong daway kakapsat. Anyan nga nagladingit ti mapaspasamak dita. Naladingit tinapasamak kada kayo itakap sa dito'y kaputi papanaw ni kumpadre nga lumban. Ngem malagip kuman nga naladingit mat iti ipapanaw ni kayong ko nga Jesse kasawa ni Pastor Resabal ay nga sa inya. Ket kastamat nga nang runa unay nga naladingit unay iti pupusan ni Yuli. Nga iso nga dipan ni Apo Diyos. Iso nga kapigpigsan na. Di pa nagkita tayo, tapno mo sa palangkin ni Apo Diyos. Nga minalan ti Apo kakabsat. Ken may sapay nga may parik na tinalagladig nga parik namin kakabsat. Tagitan nagda nga nagapu di Manila. Nung may dalahang kitaan ti nanay da nga masakit. Nagdiretso da iti quarantine. Di da pa'y nakitan. Di da pa'y nakaruwar na tayo ni Oli. Di da nakita. May isa nga nakaladladingit pa da ito kapsat. Well, daladingit amin kastamat ti papanaw ni kumpadre Lombard. Naladingit nga talaga. Nga kakapsat. Maliliwatay kumahan. Dahil sa uni Apo Diyos. Nga kuna na siyak ti panagungan ken ti biyag. Ti mamati kanyak ure matay ang biyag tubay. Agyaman tayo ti Diyos, pamili di kulen. Tani kumpadre nga Lombard, sakbay. Nginalang ti Apo ti biyag na. Nabalhin na ngayon daton ti biyag na ti Apo. Isungal ito'y ti mangtid. Tirag-o tayo kumakin liw-liwa tayo kakapsat. Tani kumpadre Lombard at tinamnama itibiyag nga nanayin kas di sa uni Apo Diyos. Iso gaponang itiday tayo kundaway sapay kuma tani Apo Diyos timang benisyon kada kayo ti Biblia kunana kakapsat nga iti mayanak iti babae ko na ababa ti biyag na ket napno ti adu nga riribok. Pudno launay ni kumpadre Lombard adu nga taw-tawen ang tented ti Apo ken kona. Ket mamatiak nga dumat dagiti naragsak naladingit adamot dagiti nadagsan kinabantot. Gayso nga na-experience na ito yung kumpadre. Ngayon, iti kamaudyanan na maday daw Chapo takunana ti na santo na surat nagasat dagiti matay amatay kaputi Apo ket aginanada kadagiti banbanugda
Iso nga tinayt yung nga kanito, Joel, Noel, Nami, Ken, Ibon, kinda kayo amin ng nangraking ka, kumadre, walante. Ni kumpadre adan nga gininana. Ni kumpadre adan nga gininana. Adan kiniapo Diyos. Ket, kunana, nga da gitar aramid na sumusulot ka na kwa dawen, ti aramid di kumpadre, isuntulang ti malagipyo, ken kuana. Iso gaponang iti dayto yung daway, naladingit unay. Ngayon ureno kasta natay kuna, nga tiladingit masukatan kumatirago, ragsak ken inanama, nga damay sa nga lugar, iso nga pagsasarakan to, dagiti amin nagpipin natin. Iso nga tidayto yung daway, kakabsa. Diya po kumati mong benisyon ka na kayo, kahit kablawak, dagiti amin nga kakabagyan ni kumpadre Lombard, da kayo amin nagsumbangir nga pamilya, di ko len, kakabsat, kahit naulila kayo, kahit kunak maniraman ko, nga datayo amin nga kapamilya na, iti pamatikin niya po Diyos, naulila tayo, ngam ureno kasta, manginanama tayo, nga dabyagang na layon, nga iso, kakabsat, nga pagtangan, ken pagsasarakan to, digiti amin, nga agserbi ken kwa na. There will be a great reunion in heaven. Amen. Hallelujah. Iso nga tinayto yung gundaway. Kaya po timang benisyon ka na tayo. Madantay kuma. Nga datayo nga si bibiyag ginata. Nga namatin tiya po. Agpingit tayo magsabihin niya po Diyos. Tapno ti kasta no may mat ni patay ka na tayo. At datayo mat nga may kari. Nga sumabot tiya po. Iti tangata. Kakabsat ni kumpadre Lombard, at dati giti, naibati na, muk nga tarigiti naibati na, kadagiti anak na, ngem no daman, material abanag, ngem ti kapintasan iso, iti biyag ngagdanayon, nga iso nga nagunudan, itata ni kumpadre nga Lombard. Iso nga tinayto gundaway, temporaryo tayo lang dito na bawa tinaga, kit habang nga dati dito na bawa tinaga, iso tima ko na preparasyon tayo nga bumalasoy. Preparasyon tayo nga bumalasoy iti balasoy di dito nga biyag. Nga dito nga biyag iso tagnanayin nga biyag nga wanti patingganay. Iso nga itang iti panagpreparar tayo tas ibibiyag tayo pailaeng ay tayo kapsat. Tenton matay tayo awan tima ko na nga second chance kapsat no di ka di itanta si bibiyag tayo. Awatan tayo niya pa Isos, no dimay dito nga san na pa'y, inawat tipod puno nga nagan niya pa Isos, amang isalakan ken kwa na, sapay kuma, kaabsat tayo kit kunam kuma apo, awatan katibiyag ko, kit apo madanak tumot itibiyag, nagdanayon. Alawan kaabsat, tinayto akong daway, nga po Diyos timang benisyon, kada kayo amin. Lord God, tinayto ako dito, apo mayak ken ka apo tisang kabasit nga sao nga isumot lang hapo nga naitid ko kanagitoy kakabsat ko apo benisyon na mida agbalin ka di apo nga may inspirar ka na kwada nga may nayon kanagiti makaliliwa nga sao apo Diyos benisyonan ay kumadre balin tinong digiti anak daw Lord God Lord balkuta mi dati may sa ngayan balko na mi dati may sa espiritu hapo tapno dananggay da Lord God nga mangitanam mo no mangitabon hapo na ito yung imutin ng napatid ka na kwada i-comment ko na hapo uray paymet ni Pastor Eding iso hapo iso matlang mangiraldalan iti panagministro iti trabaho di batak Lord God, benisyon dagiti amin hapo Diyos, kasi ka titumulong ka na koda. I-commit ko na po na gito yung kakapsat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen, amen, and amen. Praise God, hallelujah. Hey.